un sujet dont on devrait avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde conservateur. L'homosexualité. Donc, je suis Jean-Christophe Debert, le directeur général de l'OSUI, une partie du réseau scolaire français à l'étranger, depuis plus de 20 ans maintenant. Et nous sommes heureux de vous accueillir et de vous pouvoir témoigner de cette richesse de l'expression des enfants à l'occasion de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça a tellement d'importance au Maroc, qui est un pays ami, frère, et dans lequel, au fond, la tradition et la modernité, au travers de l'expression des enfants qui préparent l'avenir, c'est la raison d'être de notre travail ensemble, de notre volonté de les accueillir et de faire exister, au fond, l'école au service de la dignité humaine. Je suis Sophie Churlet, le proviseur du lycée français international André Malraux. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la commémoration des 30 ans de la Charte internationale des droits de l'enfant. Cette commémoration réunit une centaine d'enfants issus des 10 établissements de l'OSUI sur tout le territoire marocain, de Tanger jusqu'à Dakhla. Ils se sont rencontrés pour parler de leurs droits. Ils se sont réunis collectivement. Ils ont représenté un spectacle théâtral extrêmement émouvant et nous avons choisi de leur donner la parole pour être les ambassadeurs de leurs droits. السلام عليكم. أنا كنزة الجبلي من ثانوية ديال دي 3 في طنجة. وأنا رانيا الخطيب من ثانوية دي 3 طنجة. قد اليوم درنا واحد المشروع اللي كيجمع المدارس الفرنسية وغادي وكان واحد تبادل ثقافي فين دافعنا على الحقوق ديالنا الأطفال وهضرنا باسم المدارس ديالنا وباسم الأطفال اللي مساكن ما يمكنلهمش يهضروا. هذا المشروع كان كيجمع 10 المؤسسات من المملكة كاملة. هاد كل مؤسسة كان عندها حق تهضر على الحقوق. كل واحد عنده موضوع واقترحنا كل واحد دي سبيكتاكل كيهضر على هذا الموضوع. سميتي كريم جبر وانا تلميذ ديال الثانويه الفرنسيه لاكادير. اليوم كان عندنا هذا البروجي هذا اللي مدافعه الاطفال في المغرب وحقوقهم. هذا البروجي عجبنا بزاف، كنا مهتمين به بزاف. تمييز الاطفال هي حاجه اللي نهتم بها كثيرا وجدا، داكشي علاش ملي الاساتذه جاو عندنا واقترحوا لنا هذا لو سوجي، حنا و10 ديال التلاميذ اللي معايا ديريكتومون عجبنا وقلنا نجيو الرباط باش ندافعوا هاد الحقوق. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.